आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की तजवीज़ पसंद करते हैं। आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है और उनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि हम हफ्तावार लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, जबकि ईरान मुआहिदा तो करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं कर पाएगा जो उनके नज़दीक ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की तजवीज़ पसंद करते हैं। आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है और उनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि हम हफ्तावार लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, जबकि ईरान मुआहिदा तो करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं कर पाएगा जो उनके नज़दीक ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की तजवीज़ पसंद करते हैं। आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है और उनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि हम हफ्तावार लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, जबकि ईरान मुआहिदा तो करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं कर पाएगा जो उनके नज़दीक ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम बड़ा और इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया किया। एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियाँ बचाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम बड़ा और इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया किया। एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम बड़ा और इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया किया। एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम बड़ा और इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया किया। एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। मार के हक में पाकिस्तान की फतह भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय ड्रामाई तश्कील करार पाई। भारत एक साल बाद भी ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय डॉक्यूमेंट्री के तज़ादात खुद भारतीय बयानी की कमज़ोरी बेनकाब करते हैं। तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। भारत जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट्रीज बना ले, जैसी मर्जी डॉक्यूमेंट्रीज बना ले, जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा और सच बिल्कुल हमेशा वाक़ई होता है, क्लियर होता है। और यही वजह है कि जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एफर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर ISPR की जानिब से ये रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उसमें कहा गया है कि भारत ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है बिल्कुल एक झूठी, एक बोधी कोशिश है अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए। सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था, उसके ऊपर एक ड्रामाई, एक बॉलीवुड स्टाइल की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें झूठी मंजरकशी की गई है, मुंतखब इंटरव्यूज हैं और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन की गई है मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स के, और उसके जरिए ऑपरेशनल हकाइक और नताइज को बिल्कुल बदलने की कोशिश की गई है। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल कुछ और है और भारत का बयानी की जो कमजोरी है वो बिल्कुल इससे बेनकाब होती है। और यही वजह है कि ISPR का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्री 16 अप्रैल 2025 को उसके आर्मी चीफ के खिताब से शुरू होती है और उसको 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़ने की एक भोंडी कोशिश की गई है। और भारत का दावा है कि पहलगाम के 3 मुबैना जिम्मेदारों को 28 जुलाई 2025 को मार दिया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि सो कॉल्ड ऑपरेशन है उसके 82 रोज बाद। और अगर 82 रोज बाद इन लोगों को मारा गया है तो फिर मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई को मारे गए, तो फिर भारत को वाज़ेह करना चाहिए कि 7 मई 2025 को सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन लोगों को सजा देने का दावा किया गया। इसी तरह नाम नेहाद 100% मिशन सक्सेस का दावा किया गया और रियलिटी ये है कि ये दावा भी जो ऑपरेशनल रिकॉर्ड है उससे मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से भारत की जारियत को नाकाम बनाते हुए 8 लड़ाका तैयारे मार गिराए, वो बिल्कुल एक रियलिटी है, पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है और सदर ट्रंप भी बारहा उसका हवाला दे चुके हैं। इसी तरह ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान की अफवाज ने फतह प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए, रॉकेट्स इस्तेमाल किए, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, लॉन्ग रेंज
लॉटरिंग इस्तेमाल की गई और प्रिसीजन आर्टिलरी स्ट्राइक की गई। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और पाकिस्तान ने भारत की जारियत के जवाब में 26 फौजी आदाब को निशाना बनाया, नाम लेकर निशाना बनाया। और बहुत सारे केसेस में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितना हम कवरेज करते रहे। हमने वीडियो प्रूफ्स के साथ जो है ये कवरेजेस की और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पर जो भी बात की वो प्रूफ के साथ की। भारतीय क़यादत के अपने इतराफात के बाद पाकिस्तान को फैसला कुछ शिकस्त देने का दावा यकीनी तौर पर मज़ाक़ खेज़ है। उनके CDF का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है जिसके अंदर वो इतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल 2-3 दिन तक ग्राउंड रही और इंडियन एयरफोर्स का एक भी तैयारा उड़ने नहीं पाया। और अगर किसी मुल्क की एयरफोर्स का तैयारा उड़ने नहीं पाया 3 दिन तक और उसकी जानिब से फतह का दावा किया जाए तो यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये फूल्स पैराडाइज में रहने के मुतरादिफ है और अवाम को एक झूठा मंजन बेचने की कोशिश है जिसके अंदर इंडियन सरकार जो है मेरा ख्याल है वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। जी। और पाकिस्तान के किरदार की पूरी दुनिया भी आज मोतरफ है। सलमान अवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टेस्ला में टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आयशा के कत्ल के मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके कि फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजमान की CCTV फुटेज से ली गई तस्वीर सामने आ गई हैं। पुलिस ने मुलजमान के 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेक्सला में टिकटॉकर शमसू बीबी कत्ल केस में अहम पेशरफ। फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजमान के फरार होने के दौरान CCTV फुटेज से ली गई 3 तस्वीर सामने आ गई। फरार होने वाले मुलजमान ने हेलमेट पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट भी नहीं है। फरार मुलजमान का 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वालिदैन ने 2 अफराद पर बेटी के कत्ल का शक जाहिर किया है जिनका नाम दरखास्त में शामिल है। 14 अगस्त को एक फोन कॉल के बाद शमसू बीबी अपनी 15 साल बहन अस्मिया और भाई नेमतुल्लाह के हमरा गाड़ी में घर से रवाना हुई। कुछ देर बाद ही पेट्रोल पंप के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में उनकी बहन जख्मी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ियारत हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिला सोराब में कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल, दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। कामयाब कार्रवाई की गई है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ये ऑपरेशन किया गया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की कानून साजी पर असरअंदाज होगी। तफसीलात मलिक सईद अवान से जानते हैं। मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया और इस हवाले से हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत अज़म ताउन की पॉलिसी पर अमल जारी रखेगी और कानून साजी पर असरअंदाज होगी। असम्बली में हुकूमती यकतरफा कानून साजी की मुखालफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी असम्बली में हुकूमती बिलों की खुद हमायत भी नहीं करेगी। राय के मुताबिक पीपी की जानिब से मशावरत पर कानून साजी की हमायत पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदेही पर भी न्यूट्रल रहेगी। कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर लीगी अरकान ऐवान में मौजूद नहीं होंगे तो पीपी के जो MNAs हैं वो भी ऐवान को छोड़ देंगे। जी मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया। माया बेहतरी आ गई है। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मुतरफ हो गए। बजट की शफाफियत में सिर्फ 2 साल में 50% तक बेहतरी आई। मुशीर ख़जाना की जानिब से कहा गया बजट की शफाफियत पर मोतबर आलमी इदारों ने भी तस्दीक की है। खुर्रम शहजाद की जानिब से कहा गया पाकिस्तान में बजट शफाफियत में नुमाया बेहतरी आ चुकी है। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मुतरफ। बजट की शफाफियत में सिर्फ 2 साल के अंदर 50% तक बेहतरी आ गई है। बजट की शफाफियत पर मोतबर आलमी इदारे ने भी तस्दीक कर दी है। खुर्रम शहजाद की जानिब से कहा गया पाकिस्तान में बजट शफाफियत में नुमाया बेहतरी आ गई है। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मुतरफ। बजट की शफाफियत में सिर्फ 2 साल में 50% तक बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ के अरकान असम्बली को आवाम से भरपूर राब्तों की हिदायत। तमाम शहरों देहात को सुथरा पंजाब के ज़रिए साफ़ किया जा रहा है। तफसीलात क्या है, अफ़ज़ाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफ़ज़ाल।
جی بالکل، وزیر پنجاب مریم نواز شریف سے اکاڑا کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں صوبائی وزیر عاشق حسین شاہ، جاوید علاؤدین ساجد، چودھری افتخار حسین چچڑ، نور الامین بٹو، علی عباس، میاں یاور زمان، میاں محمد منیر اور غلام رضا شامل تھے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور ترقیاتی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عوامی مسائل کے حل کی بھرپور یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ارکان صوبائی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو 41 اضلاع اور 2 تحصیلوں میں مربوط سیف سٹی نیٹ ورک قائم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا، جبکہ ارکان صوبائی اسمبلی اکاڑا جی ٹی روڈ سے بائی پاس سڑک کی تعمیر و بحالی پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر ارکان اسمبلی کا اکاڑا کے شہریوں کے لیے الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ارکان صوبائی اسمبلی کو عوام سے بھرپور رابطوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکٹرو بسیں جنرل بس اسٹینڈ سے اختر آباد، کرما والا اڈا، کسان اور اکاڑا یونیورسٹی تک رواں دواں ہیں۔ ایک طرح ارکان اسمبلی کا، اور انہوں نے کہا کہ الیکٹرو بس پر طلبہ، خواتین اور بزرگوں کے لیے مفت سفر کی سہولت جو ہے وہ قابل تحسین ہے، جبکہ سیف سٹی اور پولیس کی بدولت پنجاب میں جرائم کی شرح میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب بہتر سے بہترین کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جی افضال عباسی، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اکاڑا کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم نواز کے ارکان اسمبلی کو عوام سے بھرپور رابطوں کی ہدایت، تمام شہروں و دیہات کو ستھرا پنجاب کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق سماعت میں 12 بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کر لیا۔ تفصیلات کیا ہیں، ذوالقرنین اقبال سے جانتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں کے حوالے سے آج 5 مجموعی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں ایک مثال یوسف زئی کی تھی، جس میں ان کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکا گیا تھا۔ اس حوالے سے اور سلمان اکرم راجہ نے جو ملاقاتیں نہ کرانے پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، ان دونوں سماعتوں پر عدالت نے جیل حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے دونوں درخواستوں کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یعنی ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست تھی، پر سماعت کے دوران جو پوری میڈیکل رپورٹ ہے بانی پی ٹی آئی کی جو جیل حکام کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی، وہ پڑھ کر سنائی گئی، اور عدالت نے کہا کہ جو ان کا تمام اوریجنل میڈیکل ریکارڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا، وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور اس کی جو بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہے ان کے والد سے بھی ایک کما جاری کیے کہ جب وہ رپورٹ آئے گی تو فیملی کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی۔ عدالت میں کوئی چیز بھی خفیہ نہیں رکھی جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ ڈاکٹر نے جو ایکو اور جو دیگر وائٹل آرگنز کے حوالے سے کہا ہے کہ ان میں مسائل آ رہے ہیں، تو کیا ان کا علاج جیل میں ممکن ہے؟ اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جیل میں علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے گاہے بظاہر ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو طبی امداد دی جاتی ہے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی واپس ان کو جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا، عدالت نے پوچھا کہ جو بانی کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کی کیا پوزیشن ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جب ان کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، یعنی کہ باہر آ کر میڈیا ٹاک کی جاتی ہے، اس کے اوپر کیونکہ سیاسی گفتگو پر پابندی ہے جیل روس کے مطابق، لہذا اس وجہ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ جسٹس شاہد وحید کی جانب سے اس پر کہا گیا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاست بھی قانون کی خلاف ورزی شروع کر دے۔ بانی پی ٹی آئی کی اپنی بہنوں سے ملاقات، ان بہنوں کا اور بانی پی ٹی آئی دونوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے یا کوئی فیور نہیں ہے اسپیشل جو کہ انہیں دی جا رہی ہو۔ اس پر یہ عدالت کو کہا گیا، گارنٹی دی گئی عظمیٰ خان کے وکیل زہر بھنڈاری کی جانب سے کہ اگر ان کی ملاقات کروا دی جائے تو وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ جیسے نعیم اختر افغان کی جانب سے کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست نہ کرے، سیاست کے الگ میرٹ ہیں، سیاست کو الگ میرٹ کے اوپر جا کے کریں، صحت کے معاملے پر سیاست نہ کریں، کیونکہ اس سے جو انرست ہے معاشرے میں وہ پھیلتا ہے۔ اس پر جو عظمیٰ خان کے وکیل ہیں زہر بھنڈاری، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ایک بار پھر اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں عظمیٰ خان کو، انہوں نے کہا میں وکیل ہوں، ان کے بحاف پہ عدالت کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملاقات کی اجازت دی جائے تو اس صورت میں میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف تو میدے کے ڈاکٹر ہیں، ان کا تو بانی پی ٹی آئی کے جو مسائل سامنے آئے ہیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس پر ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی نام دیا گیا کہ اگر ان سے عدالت نہیں چاہتی تو ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات کروا دے۔ یہ وہ دونوں ڈاکٹرز ہیں بتایا گیا عدالت کو کہ جنہوں نے کبھی میڈیا ٹاک نہیں کی، لہٰذا عدالت اب اپنا اختیار استعمال کرے اور ملاقات کی ہدایت جاری کرے۔
عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے کتنی آج تک ملاقاتیں ان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی تھی، اس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور ان کی بہنوں سے 3 سال میں کتنی ملاقاتیں اور کب سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ تمام تفصیلات آئندہ سماعت تک طلب کر لی ہیں۔ اور وقفہ کیا گیا سماعت میں اسپتال منتقلی کے معاملے پر، کیونکہ عدالت میں کچھ ہی دیر کے بعد ایک تقریب شروع ہونی ہے، لیگل ایڈ سوسائٹی اور سپریم کورٹ کا ایک MOU سائن ہونا ہے۔ سماعت میں فی الوقت وقفہ کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین اقبال، بہت شکریہ۔ ایران نے ٹرمپ کی جانب سے سرنڈر کرنے سے متعلق بیان پر رد عمل دے دیا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے باور کرایا ہے کہ ایران عظیم ملک ہے اور ہتھیار ڈالنے والا نہیں، ہتھیار تو وہ ڈالتا ہے جو شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ فوڈ ٹرک میں فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر سابق ایرانی وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا کہ اگر ہم صرف امریکی اڈے پر قبضہ کر لیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سامراجی فوج کا فیصلہ کن انجام ہو سکتا ہے۔ ایران نے ٹرمپ کی جانب سے سرنڈر کرنے سے متعلق بیان پر رد عمل دے دیا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے باور کرایا ہے کہ ایران عظیم ملک ہے اور ہتھیار ڈالنے والا نہیں، ہتھیار تو وہ ڈالتا ہے جو شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ فوڈ ٹرک میں فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر سابق ایرانی وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا کہ اگر ہم صرف امریکی اڈے پر قبضہ کر لیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سامراجی فوج کا فیصلہ کن انجام ہو سکتا ہے۔